ତାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିଦେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ अच्छा ହଁ ବୁଢା ଲୋକକୁ ମାରିବନି ବାପା कहीं ପାପ ଲାଗିବ अच्छा अबे आवाज अबे शला भाबुचु एते करबे जेबे तोर थमरी रे वीर रक्त संचारित हेउ थाए ताहले पकाई नागरर अस्त्र रे अस्त्र देखा जीव सरा सिंह के आ मूसा के अरे हाँ भी समय से जना पड़िबो के सिंह आउ के सुगाल अबे फर अपुलु थी फर बनाना अच्छा सी फर कपुल हाँ थी फर कौन बे कौन बे मुझे मत डराना अरे तो देह जदि अति शक्ति अरे आ मो सम्मुख छिड़ा हो अबे छिड़ा होबे ठीक अछि बे चल ताहरे ରଖୁନି पापा जेंटा भूल काम कली कली बुआ ভুল কাম ହଁ मोर जीवन थिला पर्यंत एंता पाप काम केबे केबे भी ଆରେ ମୁଁ କେତେ ବୁଝାଇଲି ତତେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁ नहीं बापा नहीं बुझी मुझे अवस्था करी राज्य सिंहासन लोभरी सब किसी खोलिकी तू ही नहीं चुना हां मु नहीं थिली मते जेमिति खोलिथिलु तू सेमिति तू निजे ही खोलिबु वाह हां वस्त्र खोली देबी सब किसी खोलिबु नहीं रे बापा मैं खोली आ पर जीबु नहले अबे नटवर अबे तू जो पाप कार्यटा करिछु ना तो पापर प्रायश्चित निमंते तू जो देहरे पोशाकटा परिधान करिछु ना नटवर सेटा खोलिबा पय पड़िबो नहीं नहीं मु खोली पारी काई खोलिबनी अरे बाबा कहूची परा खोली पारिबिनी काई खोलिबनी सेटा लज्जार कथा लज्जा अबे तू मते तोते पुनी लज्जा अबे तो पाटिलो लज्जा शब्दटा शोभा पाइनु बे बुझि पाछो ना शोभा पाउनी कहीं की पाइबनी अबे कांदुछु तू केते मते खोलिला मोर गोटे के बोला भंजे थिला बा से मरी गला हां कोई काहे की न कांदेवी कांदेवी कांदेबु आहुरी कांदेबु कांदे 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 अकेला करी काई छाड़ी गलू रजारे वाह तेरा करे पीटा पीटी पकोछ तमन के जुहार करू छ बापा केबे केबे भी एंता जीवन थिला पर्यंत मी एंता पाप कम नहीं करे अरे खोल कहूची एटा तो पैसा तो बुआ जन खाल पड़स से खाले पड़स बस जे पांचे परमंद तामंद पंचंती गोविंद हाँ गोविंद बस ये क्या हो गया हाँ हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ परमानंदी परमानंद ए कौन हिला गमछा खोल गया हाँ अबे खोलिबो निश्चय खोलिबो अबे शीघ्र खोले
କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ। ଏକେନା ଛାଡ଼ି ଗଲ ଗো ସୁନା ଭଞ୍ଜା ଗମର ତମର ବିନେ ଲାଗୁଛେ ଅନ୍ଧାର ଗো ସୁନା ଭଞ୍ଜା ଗମର ଏକେନା ଛାଡ଼ି ଗଲ ଗো ସୁନା ଭଞ୍ଜା ଗମର ତମର ବିନେ ଲାଗୁଛେ ଅନ୍ଧାର ଗো ସୁନା ଭଞ୍ଜା ଗମର ନେଇ ଲାଗା ଭୁସୁତ ଛାତି ହେଇ ଧକ ନେଇ ଲାଗା ଭୁସୁତ ଛାତି ହେଇ ଧକ କଣ କହୁଛି? तमर मामू के आलू से सते गो केड़े मलेरिया जर केना छाड़ी गो लगो नहीं हमर बुआ तमन के जुहार करू छे बुआ केबे केबे भी एंता पाप काम नहीं करे जुहार खोल कहुची तापर छाड़ीबी नहले छाड़ीबिनी। ଏବେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟା ପରିଧାନ କରୁଛୁ ନା ସେଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। जे तमर तिरनानी सरफ करी कराइन देबे तो ହଁ ଆଣିକି ଦେବି ହେଲା। ଏବେ ଖୋଲେ ଶୀଘ୍ର। नहीं आज्ञा नहीं हवा ହଁ କାହିଁ ହବନି नहीं नहीं ଖୋଲେ ଶୀଘ୍ର। दांत गिरे हाँ जो जा फिल्म चालू আগরা ভলি তোতে বি উপরকে পঠাই দেবু বুঝি পারুছু সিধা সিধা উপরকে ଯିବୁ। ऊपर के जीवा उल्टा बुआ हाँ। खोली खोला दबा खोल केंता तोड़े क्वांट भी बसी जे खोली नहीं हमारा बुआ एना छाड़ा गोट लागू चिनो बुआ चुप तम के नहीं से आया क्या कर बोला जर कथा है पाप काम करी छम बोली तो खोलबा के पड़ो आउ जानिछु ना मते केते अवस्था करिछु मके डर तोते कोन छाड़ीबी। ହଁ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିବା ପଡ଼ିବ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି। ଖୋଲି ଶୀଘ୍ର। जे मोर भंजा के मार दलो ହଁ मां विद्या न मरी गला ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ ସେ ऊपर को ଯାଇକି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ସାରିଥିବଣି ସେ। मिटी के देखी करे से ହଁ ଏ ମୂର୍ଖ ଦେଖିକି ନାଇବ ଆସିବ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପାଇବ ତାକୁ स्वर्गपुर ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନେଇ ଯାଇକି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯିବୁ ସାରିଥିବ ସେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ नरक कुंड ନର୍କ କୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ସେ ପଡ଼ିଛି। माने हटा केते किलोमीटर ହଁ हटा केते किलोमीटर କେତେ କିଲୋମିଟର? ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ କହୁଛି ନହେଲେ ଏବେ ଖୋଲେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। मिटी के देखी करे से बुआ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହଁ 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 ସେଟା ଖୋଲ 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 ଖୋଲ। बुआ का हर बाबू गुठी थी कानो चेटवा तम के जोहार करी छ दो छाड़ी दिया तम जोहार? छोड़ू भाई है ଏବେ ପୁଣି ଜୁହାର ମୁଁ କେତେ ଜୁହାର କରି କାକୁତି ମିନତି ହେଲି ସତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି ଆଉ ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ ନଟବର କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇଛୁ ଏଇଟା? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆବେ ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଖୋଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲ। ନାଇଁ ହବନି କାହିଁକି? ସେଟା ଦେଖିଦେଲେ ବିଘୋଷ। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଆବାସ ବାପା ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବତାଅ ଯେ
आम कि काम कर राज्य थी ना अन्य राज्य जीव कुआड़े जीव तुम राज्य थे भिक मांगी कर खेले चलवा तो भिक भी मागिबू आउ एही राजा प्रजांकर समस्तंकर नाल नर्दमा सफा करिबू हैला तो नटवर हाँ ए मु से सतर कहबा पे चाहूछी हाँ हाँ तू जो पापटा करिछ ना नटवर हाँ से पापर प्रायश्चित निमंती प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ इच्छामय हरि पाखु जाई क्षमा प्रार्थना करिबू भिक मांगिबे नहीं नहीं क्षमा प्रार्थना करिबू हाँ आ कौन बोली कहबू कौन बोली अरे कौन बोली गुहारी कले भगवान तो क्षमा देबे कौन बोली कहले क्षमा देवे कहबी कुह सतरे कहबी हाँ गुहारी हो सुनुछु हाथ जोड़ी गुहारी सोना भगवान बधिर खेल की न सुना गुहारी सोना भगवान बधिर खेल की न सुना सुनो बारे मोर जनन सुनो बारे मोर जनन बधिर खेल की न सुना गुहारी सोना भगवान बधिर खेल की न सुना नटवर आया अरे ए जिनिस पत्र गुटाइलु जा मरी गला आया हाँ जा मरी गला बुआ हाँ भंजा के मारी करी बने कलह सरदार बने कलह छटपट थिला टूरा भांगी देलह पुडाड़ी भांगी देलह भंजा के मारी करी बने कलह सरदार बने कलह छटपट थिला टूरा भांगी देलह पुडाड़ी भांगी देलह कुकुर पर दंक बाबू की मरु थिला कुकुर पर दंक बाबू की मरु थिला देखि देले बाते खाते ए छटपट तिला टूरा भांगी देलह पुडाड़ी भांगी देलह छटपट तिला टूरा भांगी देलह पुडाड़ी भांगी देलह अझै मो बसे उठे अरे बाबा आवाज बापा मु दूर रे थाई मु सुनिची सब कथा हाँ हाँ ए कहतु बापा कहिबी कहतु बापा तू काहे कि सही शत्रु झियो सहित संपर्क रखिछु बापा से तो निजे कहूथिला तू रखिछु निश्चय बापा हाँ କାହିଁକି ନା ସୀତା ବାପାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି हाँ ସେ ବାପାକୁ ସେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଛି ମାନି ନେଇଛି ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ବାପା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇ କଥା ହଁ ବାପା ତାମାନେ ତା ବାପାକୁ ସେ ପର କରି ଦେଇଛି ହଁ ବାପା ଆଉ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ହଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଆବାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହା କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହା କରିଦେବି ଆରେ କିଏ ଅଛ ସେ ଝିଅଟା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବାପା ସହଚରୀ ମାନେ ଆରେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବାହା ହବ
କହେ କିଲୋ ମା ତୁ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ କ'ଣ ପର କରିଛୁ ତ ସତ କଥାଟା କୁହ। ହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ମନେ ପକେଇବୁନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ବି ସେମିତି କହିଲା ତୁ ବି ସେମିତି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେବି। ଆବାସ ଆରେ ବାବୁ ବେଦିରେ ବସି ପଡ଼। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ବେଦିରେ ବସି ପଡ଼। ହଁ ହଁ। ଦେଖିଲୁ ବାବା ସେଇ ଶଳା ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ଅବସ୍ଥା କରି ସେ ନିଜେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ବାହା କରିଛେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ତ? କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ମୋର କେହି ନୁହେଁ ରେ ବାବା, କେହି ନୁହେଁ। ତୁ ଆଜି ଏହି ରତ୍ନଗଡ଼ କୂଳର ସିଂହାସନ ରାଜା ପ୍ରଜା ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିବୁ ରେ ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ବୁଝିଲୁ ଲୋ ମା, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଆଜି ଆଜି ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନଟା ତୁମର। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡୁଛି ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡୁଛି। ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାଉଛି।